Siya kita mo niyan digdi sa Sawangan Park. Sawangan ini Siyempre kay iba digdi siya Ron Bicolano. Nasida ko noy. Kay tabi paglingawan. Arani na kalalan. Ron Bicolano magipalo man tabi. Yun di po yan. Siyempre diyan kita digdi guys sa kauna na CJ. Yan CJ Crispy Sisig. Nakabarato ka na. Dahil ka na mamahalan. Supiday mo na sa nandarawon mo digdi, tanganing magkaong katabi sa CJ Crispy Sisig. Nahiling tabi nindo si Madam, single yan. Baka tabi madara naman nindo yan. Saro man tabi ni, single man. Natatapuro ka mo single. Tiraon digdi. Habang ko daw siya, digdi daw kita. Ay, hindi kang saro man. Single man nila, habang ko man daw. Ni sa natabi Pagi... Pagipalo tabi si Santayo. Sayin ka man doa? Sayin ka man doa? Ano, Santayo? Okay, crispy. Ayan guys, siyempre siling manlangit ng Matigsong PH. Eto guys, tigdi sa Sawangan. Ayan, may mango, ano ini? Graham. Ayan, may avocado. May Milo. Guys, bararatong presyo sa CJ Crispy Sisig. Bukod dyan, sa bararato na, kung gusto tabi nindo kimahal, kung tabi si Ate Ten single, mahalin nyo kung gusto nyo. Si Ate Maris, kung gusto nyong mamahalin, si Ate Maris kayo pumunta. Ayan. At syempre, dahil ba? Nay, napiday mo manay. Wala pa. May pa nag-abot.